Welcome to my YouTube channel AJ Tutorial। आजिर वीडियो रे आमे माने आलोचना करिबा पढ़िबा गोटे कविता ताकू बुझिबा तार प्रश्न उत्तर मध्ये आलोचना करिबा। पिंपुड़ी तम माने समस्त पिंपुड़ी तो देखिथिबो। मामुनी देखी पिंपुड़ी टीए पाखकू डाकी ताहाकू कुहे केड़े छोटिया होइचु तुही बुद्धि रे तोर सरिके नाही। तो मामुनी कौन करछि ना गोटे पिंपुड़ी देखिछि ताकू डाकिकी कहिछि तू बहुत छोटिया किंतु तोर बुद्धि होउछि बहुत। बंधु परिजन साथी रे नहीं धाई थाउ तुही आहार पाई। आहार माने होछि खाद्य खाइबा। बंधु परिजन तम माने देखिथिबो पिंपुड़ी माने जुआड़े जाउथिबे पूरा लंबा लाइन हेकी जाउथिबे। तो मामुनी ताकू सेही हिसाब रे कहिछि बंधु परिजन साथी रे नहीं धाई थाउ तुही आहार पाई। बड़का दरब साइती देउ झड़ी बरसारे बसिकी खाऊ। पिंपुड़ी माने कौन करती ना सी सबु बळे परिश्रम करती, खाद्य संचय करती, खाद्य संग्रह करती। जहाँ से माने खाती आउ जहाँ बड़ी पड़े से ताकू स्टोर करके रखती। ताकू तांकर जेतेबेले वर्षा दिन होता है से माने बाहर को बाहरी पारती नहीं से खाइबा नहीं कि से खाती। अलस पणटी तोठारे नाही बड़ परिश्रमी अटुरे तुही कला कौशले करुजे घर जगत कही तू कारीगर। कौन हुए ना पिंपुड़ी जमा भी अलसुआ नुहे से सबु बळे परिश्रम करे परिश्रमी जीवटीए। श्रृंखलार सह काम तू करू दलपति आज्ञा मथारे धरू। तो कौन करिवो तम माने देखिथिबो पिंपुड़ी जेतेबेले जाती सबु बळे लाइन हेकी जाती जेमती गोटे फास्ट पिंपुड़ी जे जाउथाय प्रथम जेमती सी होची दलपति एमाने सबु ता पछरे आज्ञा मानिके तार चलती। आज्ञाकारी प्राणी तोपरी केही सारा संसार रे जणे तो नाही। बेलहु सजाग थिले रे रही विपद पाखकू आसई नाही। टिकी मुंडे बुद्धि अमाप तोर भाबिले मथाटी घुरई मोर। कौन कले कौन सी विपद आसवा पूर्व आम जदि आगुरी सचेतन होइतिबा ताहले आमर कौनसी असुविधा हेबो नाही। तू गोटे छोट जीव तोर टिकी मुंड किंतु से टिकी मुंडरे तोर बुद्धि होउची अधिक। किए कहिछि मामुनी कहिछि काहाकू पिंपुड़ी को देखिकी कहिछि। एबे हमें पिंपुड़ी विषय प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। फर्स्ट देछि आस कथा हेबा। तुमे केते प्रकार पिंपुड़ी सब देखिछ। आमे मुख्यतः दुई प्रकार पिंपुड़ी देखि थाउ गोटे नाली पिंपुड़ी और गोटे कला पिंपुड़ी। पिंपुड़ी परी आउ केतोटी जीवंक नाम को तम माने देखिथिबो जंदा हेउ उई हेउ ए माने सब होउचंती पिंपुड़ी भलिया जीव। पिंपुड़ी दिन राति काहींकी धाउथाय। पिंपुड़ी दिन राति धाउथाय निज पई खाद्य संग्रह करिबाकू। तुमको साहाଯ୍य करुथिबा दुईटी पशुपक्षींकर नाम कुह सेमानक ठारू तुमे कौन साहाଯ୍य पाओ। आमको साहाଯ୍य करथुवा पक्षी आमे जदि कहिबा ताहले गोटे कुकुर कहि परिबा जे कि हमर घर जगे। आ गोटे होची गाई आमको क्षीर दिए। गाईर गोबर आमे जाळेनी तैयारी करू। तम माने आउ बहुत सारा जो पशुपक्षी अछंती तांको ना भी तम माने लेखि परिबो। तापरे आस टिके चिंता करी लेखिबा और पढ़िबा। कविताटाकू पढ़ी खाली जगह पूरण कर। बड़का दरब ए कविताटाकू जदि तुम माने पढ़िबो ताले क्वेश्चन आंसर करि परिबो। बड़का दरब साइती देउ तापरटा बंधु परिजन साथी रे नेई जगत कहई तू कारीगर। श्रृंखलार सह काम तू कर। 2 नंबर देछि शब्दर शेष अक्षर को नहीं नुआ शब्द गढ़ और लेख। फर्स्ट देछि आहार। आहारर शेष अक्षर होछि र से रे आमे आ गोटे शब्द लिखिबा जेमति कि रवि। रवि रे लास्ट अक्षर होछि बी तो आमे से जगह रे कोन लिखिबा ना लिखि परिबा विकास। तमा लिखि परिबा सेही परी तापरे विकास रु सेमती विकास रे स रहउछि सबर हेइ परिबो। तापरे सबर र शेष अक्षर रहउछि र सेमती लिखि हबो र रे कोन लिखि परिबो तमे रथ। थ रहिला थका करे काम मटर पुणी रहिला र रे लिखि परिबो रख। ख रे खट हेइ परिबो। त रे टगर हेइ परिबो। पुणी र लास्ट को रहिले रस हेइ परिबो। तो तम माने अलग शब्द मध्ये लिखि परिबो। एठी देखो तम माने एठी लिखि परिबो विकास। 3 नंबर तले दिया जाइथिबा वाक्य गुडी को पढ़ जा दिया आइछि सेगुरा केवल पढ़िबा पई ही दिया जाइछि। युवकटीए गछ हाणिबा को आसिला
ଖରେ ତାକୁ ଦେଖି ପକ୍ଷୀମାନେ ଡରିଗଲେ। ଗରେ ଦେଇଛି ଗଛରେ ବୁଢ଼ା ଶାଗୁଣାଟିଏ ଥିଲା। ଘରେ ସେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କଲା। ସବୁ ପକ୍ଷୀ ମିଶି ଯୁବକକୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଭାଷାର କଥା। କବିତାଟାକୁ ପଢ଼। ସେଥିରେ ମାମୁନି ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁଣ ବିଷୟରେ କହିଛି ତାକୁ ଲେଖ। ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିଆ। ତାପରେ ମାମୁନି କ'ଣ କହିଛି? ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବୋଲି କହିଛି, ପରିଶ୍ରମୀ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଏବଂ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛି। ଝୁଡ଼ିରୁ ଶବ୍ଦ ନେଇ ଖାଲି ଜାଗାରେ ଲେଖ ଓ କବିତାଟିକୁ ପୂରଣ କର। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଦେଖରେ ଦେଖ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଧାଡ଼ି, ଆଗକୁ ଆଗ ଯାଆନ୍ତି ମାଡ଼ି। ସତେକି ରେଳଗାଡ଼ି, ଆହାର ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ବୁଲନ୍ତି ଘର ବାଡ଼ି। ତ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଝୁଡ଼ିରୁ ସେଇ ଶବ୍ଦ ନେଇ ସେଇ ଜାଗାରେ ତୁମମାନେ ଲଗେଇ ପାରିବ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅକ୍ଷରକୁ ସଜାଡ଼ିକି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ପରିମିଶ୍ର, ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ସଜାଡ଼ିକି ଲେଖିବା ପରିଶ୍ରମୀ। ଅସଳଟା ଅଳସ ହେଇପାରିବ। ରିଆ ଗ୍ୟା କା ମାନେ ହେବ ଆଜ୍ଞାକାରୀ। ରିକାଗର ହେବ କାରିଗର। 4 ନମ୍ବର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବିଷୟରେ 3ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖ। ତ ଏଇଟା ତୁମମାନେ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବିଷୟରେ 4 ଧାଡ଼ି ଆମକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି, 3 ଧାଡ଼ି। କ'ଣ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା? ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଛୋଟ ଜୀବ ହେଲେ ବି ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମୀ, ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବା। ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଖାଦ୍ୟ ସାଇତି ରଖନ୍ତି, ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବା। ସର୍ବଦା ନିଜ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆହାର ଖୋଜି ଆଣନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏଇ 3ଟା ଲାଇନ୍ କହିଲି। ତୁମମାନେ ଯଦି ଆଉ କ'ଣ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବ, ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ, ତାହେଲେ ଲେଖିପାରିବ। ଏଇଠି ଆମର ବିଷୟ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କବିତା ସରିଲା, ତା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ସରିଲା। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଭାଗବତର ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ମନେ ରଖିବ। ଯାହାକୁ ରଖିବ ଅନନ୍ତ, କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ। ଏଇଠି ତୁମମାନେ ଦେଖ, ସେଠି ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି ଏଠି ଲେଖି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ତୁମମାନେ ଏଥିରୁ ଦେଖିକି ଲେଖି ବି ପାରିବ। ଏଇସବୁ ଉତ୍ତର ମୁଁ ସେଠାରେ ତୁମର ସେ ଜାଗାରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଥିଲି ବହିରୁ। ଏବେ ଖାତାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଇଛି, ତୁମମାନେ ଦେଖୁଥିବ। 2 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବାକୁ ଦେଇଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଶେଷ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ନେଇ ଆମେ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିଛେ। ଏ ଜାଗାରେ ତୁମମାନେ ଅଲଗା କିଛି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ, ତୁମ ହିସାବରେ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିପାରିବ। ତିନି ନମ୍ବର ଅକ୍ଷରକୁ ସଜାଡ଼ିକି ଲେଖ। 4 ନମ୍ବରଟା ଯେଉଁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବିଷୟରେ 3ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖ। ଏଇ 3ଟା ବାକ୍ୟ ତୁମମାନେ ଲେଖିପାରିବ। ନାହିଁ ତ ଅଲଗା କିଛି ଯଦି ତୁମ ମନକୁ ଆସେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବିଷୟରେ ହିଁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର।